Good evening, it's 5 p.m. here in Kenya, and welcome back to my YouTube channel. Here is my parents' home, and I decided to go and visit my mother. It's time for the kettles to come back home after grazing, as you can see. I'm preparing dinner for my mother using traditional village cooking stove made of cement and ballast. We are using harvested rainwater. I must warm the water before washing the utensils.
Uni wayo. Kini jo dan ko mi. Mana su kau ga ido da. Jo wo ti ko kwa. Ti ko ko. Ngo na yimbo ya ikunila. Ngo je isi Tanzania. Ndio sio mwana ni oda gamba kia na yini ndio ti ko la wa yimbo ni odi. Ndio ya mayo. Here in the village, we use firewood to cook food. Look at how my mother has stored her firewood. I should follow her steps. Kasilia rangi meke. Ona mboga dhambi. Ya? Agena? Ako kiria na dia. Kasilia iko kaka ngi na mboga dhambi. This is the storage area for kettle's food. Aja, kasi toto embeje.
no kwa nene tume. Kumbe ngetwa yake. Oh. Ngeze kumya mpesa. Có quy kia cả thì nó cũng có. Kumbe ngetwa kwa. Qua mấy mùi mà. Eh. Ô cái kia mà này cái vấn đề kia có mà lên lên luôn cái kia. Này giờ qua thì đâu có được qua. Sao ba qua em biết là em cái cái này Mà cũng mày ăn qua mùng năm nay. Kumbe cái này à? Cái này à? cái quả mình lấy ra nó cái gì vậy? Cái này cái gì nào? Nó người trên đó nó mà nó bị cái gì đó, bà cũng đi đâu? Còn là nhà chứ? Nó làm sao? Chả má, rồi đấy là chả má. Nó mình trên là cái gì cái này là gì? Nó mình nhà như này được cái gì mà cái một. Nó mình muốn cái này. Ê ba mình cái gì nhà cái chả nó chả nó. Saa 3 saa 4. Na mana kali susu ni. Ni ada jani. Kami tu mungkin enggak di sini itu nasi ni orang sini tinggal aja. Tapi ni nama itu macam. Ini bayi dah ni dia lah ni. Cho một lần này cứ. Kau dah mana jadi ni orang ni ni. Nasi ya. Ni kita mana kadi ka. Nasi ya na ya buyu kali na tinda je twa. Na wo ambe kumilika patali. Ya. Watu kanu ambe kumilika. Patali to mela mungu. Na wo mwe nasi ya. This is the village cooking pots. They must be black outside because of the soot from the firewood. I'm uprooting this flower to transplant it to my place because it prevents soil erosion and again beautifies a place. My ugali is ready now. Tia utilangela yetu nigenda yundilangela Ayo ke mtoto sina au unasema. Nuwa. Ndiwa sasa tunenge. Nuwa. Na ninyo kale to yani ni wite muzu ndu ndia mongeli. Kile katika ke. Nyela ni umwa kwa nyela namba kwa tepanga. Na ndiwa. Ni ko mweka lingola na Ajene wo. ndiwa ekandika nyeni ko mau. Ekikoneka nengwe kila. Na yunande mana mwengi. Ayume. This is how we cut chaos into small pieces for easy cooking.
amuye ona uyu wake o mama ni wo musio gwe wake na ndaembo amuye ndakandilo mutilangela mwenye amuye. When cooking kale, you start by preheating the cooking oil. You put onions after the oil is preheat. After that, you put tomatoes. You stir until they are fully cooked. You add salt. After that, you put meat, which is already cooked, and that is optional. After the meat, you put your kales and you stir evenly. The food is now ready to serve while hot. Don't forget to subscribe.